সরকারের সদস্য ছিলেন শ্রী চৌচল্লিশ রহমান বেলের বিদায় শ্রীযুক্ত জনমজি ত্রিপুরা উপরে হামলা করে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে, নইলে সংগ্রাম নইলে সংগ্রাম ভারত জুড়ে আসলাম পৃথিবী নইলে সংগ্রাম নইলে সংগ্রাম বারবার তিনি খাদুমানে মিছিল খাইনানি এবং আগামী দিনও বরকদিনী যে বিপ্লব দেবনি যে ডিজিপি বরকদিনী স্তব্ध खालायाखै जों आगामी दिनाव ताइबो गोबां कठोर आन्दोलन खालामनो जों बावनो जों दिनैनि पान्दानि बिसिंथि साना मुसुखौ जों अ सारा त्रिपुरा এবং चिनि गन्डासरा বিশেষ করে चिनि गन्डा दैसा एलाकाओ चिनि जागा जागा जों ताबो चिनि ब्रंना एलाका रिजा যদি चिनि উপরে যদি अटैक आक्रमण बिक्रमण होगे जों केबनो फियोगिया केबनो याकारिया गुबुन बागै जों दिनै बावनोखा आइपिएफ दिनै डिभिजननि पक्ष থেকে आंख्रि सावो बसकाङो जों जबा कदर जों खायनायनो खायनाय তাও যদি কেন্দ্র সরকার যদি বিজেপি যদি কোনো মানিয়া তখন আগামীও নাকি তংনাই নাকি তংয়া না অবত কগিয়া নাইদি जों বিধানসভাও जों त्रिपुरा বিধানসভাও যখন जुट खे जों लड़ाई खायगे ताबो जों लोकसभाও जों जुटयाखै सरकार फायाव कगिया जों लोकसभाও चिनि मानथाय बर गिनांथ যদি बर सेंट्रल गभर्नमेन्टआव पावर दङ अनेक কিছু खालामनो जोंनि मानथाय जोंनि मेजर दाबि जोंनि टिप्रालेन्ड रखायगे जों जुटो थांनाय हायाखै जों आदारवाइज जों जुट थांया जोंनि नाहारमुं टिप्रालेन्ड जबा जों एककभाবে आन्दोलन खायनाय ভিলেজ एडिसि এবং লোকসভা থেকে সেন্ট্রাল नि কক কাইননি তাবো জায়গা জায়গা যে রুট ব্লক হতে মানে অব কি তিনি সাজা তঙে নাকি অনিষ্ট কালরে নাইদি রুট ব্লক খাইমানে কারণ তামো চিনি আইপিএফ তিনি এমএলএ नि উপর আইপিএফ তিনি কর্মীর উপর বারবার অ্যাটাক খালাयो বরং জবাব মারে নাই যতদিন জবাব রিয়া থাক जों ততদিন চিনি রুট ব্লক থেকে বিক্ষোভ মিছিল করতে বা বিভিন্ন ধরনের গণতন্ত্র আন্দোলন जों চলিনো তংনাই